Game 2 na, midaog sa game 1 na ang team Dumanhog. Kini game 2 na, game 2 na. Gwali si Rupapos dak ni Sadam Saud Sandigo ni Nonel. Bundak ni Jobert. Wana. Ay, tuara sa kuko ng agila. Nais kong makalaya. No, 0 na. Kini para 2-0 na, 2-0. Atong game to pabor sa Team Cebu City. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga is presented to you by Partner Bula Promotion organized by Dayon Dayon Idol Unad. Sponsored by Barangay Lanas officials. Mao na ni atong game to ha. Salamat neta sa mga barangay officials diri sa Barangay Lanas for sponsoring this bakbakan. Ayay, tara. Yay! Tara giumpog na. Wala kamang-kamang na si Bert. Ayay, dara. Ala kaniya, balon-balon. Gilaras na sang orle. Nagtinukmuray na sa damog si Nonel. Giumpog ka nga Janip. Ay, tara. Makapigil hiningang bakbakan. Tara. Sahod lang yapon. Ay. Gios ba? Grabe yung sanda mo eh. Ayang nila ito mga kapapar na eh. Igos tide. I don't tide. Igo tide. Ka igo tide. My guy, nasaud kas pang-pang tide. My guy, nasaud kas pang-pang. Tagak na ka. Ang gawa tide. Okay na servisyon Nonel. Pusdak ni Janlip. Tuara, pasadas lang sa Nonel. Tuara, pokot ang tira gula po. Shout out yan ni Konsihal Silso Gabunada sa Kalunasan Guadalupe. Inattendance ko diri Cebu Silso Gabunada. Ay, tuara, pusdak kasan. Sound. Ayay, tuara. Out ball. Awas ang tira ni Janlip. Jan Pulmoso, shout out. Botsing Rosauro, Manoy Elisir Traya og ni Eric James Lasarte, shout out. Okay ni servisyo Jobert. Ayay, tara, laras kula po. 4 na, 4. Kini para 5, servisyo Jobert. Tuara. Giligwat. Was. Taray. Kada ba counter Jobert Big bala Jobert ay kilab nang. Tara. Ibawas Bibiorleo. Kaduhaw. Katulo 3 shot ni Bibiorleo. Sao lagi 4 shot. Janlip na sad. Ayay, tara, gi-counteran mauray na ignan. Counter tokmod ni Sadam. Hawan pas kang manang. Shout out Asker Flores. JC Hiniralaw, i-kid out. Jim Hiniralaw ni Minso, shout out. Opaw Hiniralaw, shout out. In attendance diri ha. Jefferson Sismar, Aki Vlogger, shout out. Ayay, tuara. Gipunan ko po. Pokot na. Yads Casinilio, ato ang usa sa ato ang promoter sa volleyball dayon si Yads Casinilio, mao na ato ang reyna sa bakbakan. Servisyo Bibiorle. Gilayatan Janlip umpok. Sahod ni Sadam. Tuara, awas ang tira ni Batang May Laban. Shout out Victor Salazar Rilayar ha. Belated happy birthday ni Boss Rilayar. Aga kulay mulak, shout out. Kana trapo. Grabe sahod na yabog. Katawa ra si Jobert ito eh. Sahod daw na Jobert. Mga lapdos diri ni Batang May Laban. Ay, wana Nonel. Lab. Taray! Ayay! Wana kagay dito ang overhead sa Team Cebu City. Kagay. Courtesy sa tira ni Batang May Laban. Jipir Adabat, shout out sa mga garbage collector dias Lahog ha. O Jerry King, shout out sa mga atang dias Lahog.
Ay! Nasabit ang tira ni Nonel na Pride of Dumanhog. Team na alad, shout out. Kiniservisyo ko lapo. Ayan, ito kung Sadam. Wana. Lugaw na ni. Ay! Wana ha? Wana. Labay na. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. Family outing, company outing, city tour. O, kontakan niyo ang email ban po rin sa 0995-245-411. Kung gusto mo disco, Arnoco. Basta disco, Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa baho. Ay, tuk mo di Sadam. Tuara, kuha pa ni Beverly. Latos na yun ni Jubert. Mapay pagbalik ni Beverly. Gabi ha. Lami agligwat ni Sadam. Timbre. Darapikas. Sahod nga po kulapo ha. Kulapo. Tuk mo di Sadam. Wala, sabit. Shout out din Upaw ang guys sa Barili inatindan sa atong bakbakan nila. Shout out sa ni Mama Maricel og ni Busto ni Pasatiempo ang owner sa Maricel Anthony Chicharon. Servisyo Nonel. Trapo Bibiurle. Dos na. City dos. In favor of Team Cebu City ha. Ang atong game to. May daog sa game 1 ang Team Dumanhog. Pasada sa Team Dumanhog. Gilayatan ni Kulapuan giba na dito sa Nonel. City dos. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Sakto ras atang ni Janlip. Side out. Servisyo Batang Mailaban. Para tres. Janlip. Kulapo. Tuara. Kanto. Awas ang timbre ni Kulapo. 7-3 ang atong game to. Papa Jinggoy. Shout out. Gikan ni Jan Pulmoso ha. Papa Jinggoy, shout out. Shout out sa ni Tatay Aliga ha diha sa Alopis. Shout out ni Teddy Bird. In attendance rin. Sa dama. Jobert. Kulapo, was-was. Tuara out. 4 City na itong game to. Tolo na lalabaw sa Team Cebu City. Kene para 5. Servisyo. Tuara Saudi Sadam. Lami. Sus! Makahilo ang Pictos ni Bibi Orle. Di makaon. Wa kariak ang Team Cebu City ato na. Darakilid. Saudi Jubert. Tuara. Dara. Agay. La. Away. Gamay rin yung kayo. May awas. Gilingin na dyan ba? Shout out Loko. Gikan ni Jan Pulmoso. Shout out sa nila ni Joshua Dere ha. Laras dol. Tuara kanto. Kagay ang kanto sa Team Dumanhog. Di servisyo sa Dam Forever. The Game Breaker. Pictus. Saudi Janlip. Tuarao. Grabe hagtira Kulapoy. 8-5. Makahilo. 9 na. 9. Kene para Jis ang Team Cebu City. Ito po ni Sadam. Tuarao. Saudi ni Nonel. Pikhang Kulapo.
Bali-bali. Sikat ka na maestra. La, tara lagi. Kanalaras. Two-shot combination ni Kulapo. Ay, gitok mo ni Saddam. Lagi ka mo nila. Grabe ang Saddam. Ay, counter patay ni Nonel. Grabe kalisod na itong tirang Saddam. Lisod na kay mga plastadang Saddam. Kuha pang Nonel, patay pa. Hawan pas kang manang. Para size. Para size na, servisyo dyan. Score! Size! 69 Size 9 na. Size 9. Tolo ray labaw ha sa Team Cebu City sa atong game to. Kene para City. 69. Baby Orle, kalmado, bugnaw kay Makinas Baby Orle da. Ay! Kulapo! Ay! Pito bikil. Gi! Para City. Birahi! Bumbahi! Tsatsahi! Ay! Lamya ka Saddam! Aladam! Sus! Wakabalik si Saddam! Bantay Saddam! Saddam! My goodness Saddam! Woo! Ang body momentum ni Saddam di magudiri spikas kilid gihatag ni Nonel dire bilwa kayo. Woo! Umpok ni Kulapo. Kulapo again. Team Nunagan, Navy City. Para 8. Jobert Lobo. Bigay. Gunlip. Ay, ito ra. Agay. Gi. Ay! Ay, ito na. Umpok na. La, sahod lagi apon. Manila Makay. Ay, la, kaya wana. Guba ng bias putsukan. Ito ara. Guba ng bias putsukan. Awas ang tira ni Baby Orle. Okay, ni servisyo Kulapo is the best para Jis. Para Jis. Para Jis. Kulapo. Kulapo, Gisting. Bibi Orle. Agay. La, lapdos tas Bibi Orle dito. La, gubat ang si Kulapo. Bibi Orle yung Kulapo. Ay. Wana ni. Lugaw na. Wana ni. Agay. Wana, hawan pas kang manang. Makahilo ang tukmod ni Saddam Forever. Jis na, Jis. Kini para 11. Servisyo Kulapo. Jis City ha. Taray. Unang Jobert 2-shot competition. 3-shot. Naglabi ang adlaw, ma'am. Kulapo. Ang Jobert competition. Ay, Kulapo. May ganadagwanan. Allah. Allah. City. Allah dong. 11 na para daog na para baus ang Team Cebu City. Para daog servisyo Kulapo. Daog na sa score nga City 12 daog ang Team Cebu City sa game to. Natay decision game 3 guys. Watch out po guys.